video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Samo-samo wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pengajian mandidi caro surau. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Surah An-Nisa ayat 9. Nan kita muliakan Bapak Ketua dan kita nan diistimewakan dan dibanggakan Allah. Kalau ada tetangga masaji nan kan diazab oleh Allah, Allah perintahkan kepada tentara malaikatnya untuk pai datang mamare seorang dalam masaji, walaupun hanya tinggal seorang lagi. Allah malu kaurang nan surang nan tinggal dalam masaji. Bila Allah akan menurunkan bencana ke perkampungan, pada malam harinya Allah kumpulkan tentara malaikat arasnya. Le tahu malaikat aras, Pak? Kalau le tahu, tadi dia tahu dong. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Singgasana Allah tuh, Pak, 7 lapisan langit, 7 loh pintu gerbangnya. Setiap pintu gerbang langit pertama sampai ke 7 dijaga ketat oleh tentara malaikat. Pintu gerbang langit pertama saja ketika baginda Rasul Mi'raj, 70.000 tentara malaikat siaga satu, Pak, siap diturunkan ke bumi. Nan 70.000 kok, Pak, ketua-ketua gadang sebab. Surang dari 70.000 itu dah 100.000 orang prajuritnya. Dia telangi nan ke-7 banamu Sidratil Muntaha. Disitulah aras Allah. Itu namanya andangnya, Pak, surang malaikat aras tuh, Pak. Malaikat aras tuh hanya surang, Pak, nan manahan aras itu. Hai tentara malaikatku, pada malam hari ini engkau turun ke bumi. Aku akan menurunkan bencana ke dalam kota besar itu. Lihat masjid rumahku. Lai rami jua orang solat berjemaah di masjid itu. Lai ada jua pengajian di masjid itu. Lai makmur semarak pengajian di masjid itu. Malaikat datang melapor.
makmur masjid rumahmu ya Allah. Allah perintahkan kepada tentara malaikat arasnya, ganti balaku dengan rahmat, tangguhkan bencanaku ke perkampungan itu. Walaupun kita mengaji subuh, insya Allah 1/2 jam paling lama, tapi pahalanya Pak lebih gadang daripada solat sunat 1000 rakaat. Siapa yang datang ke masjid rumahku adalah tamu-tamu istimewaku. Lesanang hati itu Pak. Jadi kita kok ndak sembarang orang dorak dah. Orang-orang yang diistimewakan Allah. Hai para sahabatku, bila kamu mendapati taman-taman surga, maka tempati dan nikmatilah. Apa taman-taman surga itu ya Rasul? Allah mempunyai tentara malaikat, patroli masuk ke dalam komplek, mencari tampik-tampik pengajian. Subuh kini di masjid kita sedang ada pengajian. Tentara malaikat nan sedang patroli singgah dan duduk bersama dengan kita. Lain nampaknya dah? Tidak nampak dah. Tapi awak bu, lawak lah kat seketik nampak, bu, nampak de inyo. Allah utus tentara malaikat aras. Kita sedang dikerumuni tentara malaikat aras dan sedang diturunkan rahmat. Kemudian Allah banggakan kepada seluruh makhluknya. Bila pengajian lah sudah, keluar kita dari pintu masjid, insya Allah diampuni segala dosa. Lesanang hati tu bu. Kita yang ndak lo sembarang orang dah bu. Hamba yang dibanggakan Allah. Kata koyo biasa bajawe ndak pak? Pak. Hai para sahabatku, berbahagialah kaum guroba di akhir zaman. Siapa kaum guroba itu ya Rasul? Kaumku di akhir zaman yang bersemangat mandangah pengajian. Di akhir zaman tu Pak, orang kalau mandangah pengajian kok Pak, nyom maraku sekali tu kok. Habis kau nyugusuk agak pada oleh setan. Hello, day. Tapi alhamdulillah berbeda je jemaah awak di masjid ke bu. Ikonan kaum gurobah tu Pak. Tak ada yang maraku ada Pak. Apa boleh takaluk? Kalau ada yang takaluk mah Pak, tu ndak ibadah tu dah Pak. Nyolalu andek setan tu mah. Kalau di sekolah tak kau kos calik je dah. Kata koyo biasa bajawe dah Pak. Pak, kata koyo biasa bajawe dah Pak. Gayung koyo biasa basambui dah bu. Bu, kata koyo biasa bajawe, gayung biasa basambui dah bu. Kata kalau le bajawe ndak dah. Gayung kalau le basambui dah bu. Mako sanang dalam hati. Sajuk dalam kiro-kiro. Buya hamka bapasan. Mulailah dari hati. Insya Allah pagi ko Pak, kita bu dari hati ke hati. Bisu apa? Ditimbang doso jo pahalo, insya Allah kita ko masuk surga. Anak-anak kita di belakang ditimbang doso jo pahalo, insya Allah kita kan sama-sama ke surga.
Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu. Indah ada surang pun anak-anak nan kita padian bakal liaran di luar. Tolong jago cik Pak. Bu, tolong jago cik Bu. Anak-anak awak yang di dalam ke Bu, jangan padia keluar surang pun. Kalau ada nak keluar mah Pak, bulia surang Pak. Kalau ndak balik-baliknya mah Pak, nan di dalam ko jangan bulia-bulia keluar Pak. Nah, celik lah Pak. Dah boleh kau dah, kau saya dah. Nah, kau tinggal kau dah. Nah, tu tinggal cik itu nya. Dah boleh tu dah. Abi awak mah Pak, abi kau mah, abi boleh mah. Jadi kalau abi awak sekali abi mah Pak, aku 3 berdua isut aku mah. Bu, kalau sekali abi awak kau mah Bu, aku 3 di belakang lah tu mah. Jadi tando akhir zaman tu Pak, tando kiamat semakin dakik tu Bu, anak-anak bakal liaran maribui di luar masaji. Awak beribadah di dalamnya Pak. Awak mengaji, awak sembahyang di dalam gua Pak, hanya maribui di luar tu Pak. Awak mengaji sekolah Pak, hanya keluar mah. Lihat nampak keluar tadi. Tu nan akhir zaman tu Pak, tinyo tu mah. Kalau apa tambik tadi mah, tambik lu akhir zaman tu mah. Tapi dia lelape mah Pak, alah tiba di akhir zaman ni. Nah, kalau ada nak masuk keluar, nak masuk. Aku ada dulu bagi Pak, anak ketek, sampai tahun umur pada si mah Pak. Ndak lo pakai musim makan lidah masih. Apa dia ni mandi tu Pak? Apa dia tu mah Pak? Itu tanda akhir zaman semakin dakik. Tapi di belakang kata Rasulullah, anak ko Pak ditimbang dosa jo pahala masuk naraku. Tapi ndak anak wak sikor Pak, aku anak sarugo saya sadua gitu. Anak di situ tu anak naraku tu Pak. Ya Allah je. Tu nan di muka tu ayah ambo ya Allah je. Tu nan di muka tu amah ambo ya Allah je. Atau kalau ayah wak baah je. Kalau amah wak nan di muka tu baah je. Ambo menuntut keadilan ya Allah je. Dulu ketika duit dia te dunia, ayah dua ibu ambo malapen untung sesurang je. Ayah dua ibu ambo pergi sembahyang mengaji ke masjid je. Ambo utang nak babayi saya menyuruhnya je. Sembahyang lena je. Ke masjid lai je. Kau ka sembahyang kau ka indah je. Terserah awak lah je. Tunggu santai dulu Pak. Bu. Tunggu santai dulu Bu. Cuba cigok ke belakang cik Pak je. Tolong cigok ke belakang cik Bu je. Iyo anak ibu tu Bu je. Iyo anak apa tu Pak je. Profesor Yusuf Kordowi pernah ditanya, Satio anak tu bantunya mirip jo bantu ayah dan ibunya. Cuba katuan Pak indah anak awak. Bantu saja Bu, sama jo bantu awak. Kedua-duanya masuk ke dalam naraku. Insya Allah kita ko Pak kan tetap bersama-sama masuk surga. Saya senang hati tu. Anak ketek makan di tengah pasar. Dari jauh nampak de ayah nyokaja. Dipacik tangan ko Pak nyuelo. Sudah nyuelo tangan ko Bu. Di kaluan makanan lah tiba di bibir ko Bu. Cik ayah. Tak boleh makan di muka orang puasa je. Layak katuan mah. Kalau kau makan di rumah je. Tak boleh diulang lagi je. Iyo ya. Ampun ya. Jangan ulang je. Indah tu ya je. Nyopayan tanah pulang Pak. Nyopayan tanah pulang. Sepanjang jalan nyopaci arik tangan kau Bu. Tak nyolapian. Nyocali saya bantu anak kau Pak. Kuan je. Tak boleh makan di muka orang puasa je. Jangan diulang dulu je. Ya, boleh ya je. Leya dojo orang mencalik pada. No cibia nampak ko de orang pada. Takai ko bantu orang mencalik apa kabur. Bantu inyo se nam punyo anak je. Orang lain baranak lo nyo je.
Tapi tidak tak itu bana orang karih mandi di anak do je. Padia sela anak tu je. Memangnya kalau anak ketek makan ni kurang puasa je. Kan tak patah puasa dia pak. Bela tak lu ada jauh ele dua. Pak. Kan tak patah puasa awak dah pak. Kan tak patah puasa awak dah bu. Dia selinyo je. Lebihan mana je. Tiba di rumah ada nyo pangkuan nak iko. Nyo gusuk ke paluan naik. Nak je. Yo ya je. Layak kecean je. Tak boleh makan di muka orang puasa je. Iyo Yahudi agama awak nak je. Tapi tolong haragoi orang Islam dan puasa. Jangan diulang jo nak. Tidak ya ampun ya iyo nak. Makan di rumah kau nak aja. Makan roti itu barang tolok je. Jangan roti le nak pabrik ayah balian je. Makan je pabrik aja. Tak lama sudah tu mara meninggal ayahnya. Sampai kabako kepada baginda Rasul. Apa jawab baginda Rasul? Ayahnya nan beragama Yahudi masuk sarugu. Karena mandidi anak maharagoi orang Islam nan puasa. Tu bara gadangai pahala Ramadan kok pak. Oh, bara gadangai pahala Ramadan kok bu. Siapa nan meninggal puasa sehari di bulan Ramadan dengan sengaja abi Ramadan besok kita ganti nan sehari tu saumuai duit satio hari puasa pahala nan sehari tu dah indakkan pernah tabalik. Masya Allah gadang pahala lain adalah asyamuli wa ana ajazibi. Makanya puasa tu pak ndak ada yang bisa membalik pak, kecuali hanya Allah yang membalik. Jangan zikir ibadah awak saya pak, barangok saya awak pak. Bu, kalau mati wak di bulan Ramadan wak bu, napas waktu bu harum sampai ke arah semua. Baunya ndak tanggung pak, lebih harum daripada minyak harum. Nah, jadi kau dapat minta apa mati pak, mati minta 1 Syawal pak. Kalau bisa diminta mati 1 Syawal. Sebab 1 Syawal tu pak awak sarupa bayi yang baru lahir. Itu bara gadang pahala puasa ini pak. Lahirnya awak di 1 Syawal, kembalinya kita kepada fitrah sarupa bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan khusus awak di zikir pak. Karena oleh istimewa dibanggakan awak bisa minta mati dapat 1 Syawal tu dah pak. Pak, le pernah minta dipanjang umur pak? Bu, le pernah minta dipanjang umur? Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah. Sampaikan umur kami sampai Ramadan ya Allah. Waduh, umur awak kau tidak sampai Ramadan sebenarnya pak. Tapi karena awak minta pak, Allah sampean ke Ramadan. Minta sekali lebu, sampean 1 Syawal ya Allah. Jadi umur kau sampai 1 Syawal lagi pak. Bu, awak patah minta tak dah, nyajan Nabi tak dah. Diberkati di bulan Rajab jo Sya'ban, minta umur awak dipanjang basobok jo Ramadan tak dah. Jadi umur awak kau sewana ada yang 2 hari menjelang Ramadan sewana ada mati dah. Tapi karena mintanya orang istimewa, ya Allah. Makanya sampai gini, Allah minta sekali lebu 1 Syawal. 1 Syawal lebih wak 2 lima pak. Lalu iku pahala ibadah puasa. Sebuah kini kau pak, dalam surah An-Nisa ayat 9 tadi, kita sangat merasa cameh pak terhadap generasi anak-anak di belakang awak. Dan sampai kita meninggalnya dalam keadaan lamah akidahnya, lamah pendidikannya, dan lamah ekonominya. Subuh kini kobu, subuh kita bayoyo, subuhnya kita nak pak sayo sakato,
dalam mendidik anak-anak kita di masjid kuat. Hampir puluh tahun yang lalu pak, kita di tanah ranah Minangko banamulah kota Serambi Mekah. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Agamu mengato adat memakai indak lakang dek pane dan indak kalapuk dek hujan. Salamu kita berpegang teguh dua pusaka nan ditinggal dek baginda Rasul. Salamailah idui jo mati awak dari dunia ko pak sampai ke akhirat bu. Al-Quran dan Sunnah. Idui kita ndak manuri nenek moyang, indak manuri orang, indak manuri guru, tapi manuri dan dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dijamin hidup kita kasalamai, mati kasalamai, dunia sampai ke akhirat. Sampai kini ko pak, masuk kota Padang Panjang, masih tatuli gadang kota Serambi Mekah. Masuk kota Madinah, tatuli gadang kota Serambi Madinah. Kota Solo, kota Serambi Madinah. Padang Panjang, kota Serambi Mekah. Kota Solo, kota Serambi Madinah. Seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, Padang ibu kota provinsinya pak. Hampir puluh tahun yang lalu terkenallah pendidikan surau. Guru-guru mendidik cara surau. Ganoklah si buyuang baru umur 7 tahun. Kini si upi lah gadang lah baru umur 7 tahun. Sesibuk apapun ayah, tanggung jawab menyerahkan anak mengaji ke surau ke masjid. Tanggung jawab ayah. Guru, iko anak ambu si buyuang tolong didik di surau guru. Pandai mengaji, pandai sumbayang, punya akhlak. Pelajaran di surau itu 3 saja pak. Pandai mengaji, pandai sembahyang, punya akhlak. Iko piti pambali minyak guru, iko bare untuk makan guru, dan iko rotan untuk malapih kakinya. Lepas sebut jorot tanda lain dah. Dah lepas sebut jorot tanda lain ada. Bu, le mencari rotan ibu. Le mencari rotan ibu. Rumah tangga tu kapalonyo ayah pak. Ayah kapalo rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rumah tangga kapalonyo ayah. Ayah kapalo rumah tangga. Namo se kapalo. Tu ndak do ham itu pak. Bu, ndak do ham itu bu. Ustaz, lejam marah di Ustaz. Pak, Bu, Masjid Raya Al-Munawwaroh Kapelgam Koto Marapak Bayang, Salamu Ramadan, setiap malam minggu mendatangkan Ustaz ampe dari luar kota. 3 dari Padang, surang dari Dasmas Raya. Ambo malam minggu ketiga nuzul Quran. Jemaahnya 800 orang. Mengaji sudaisa. Taruilah taluk sampai sahur. Kecik ambo pak tandoi 2. Tandoi 2 pak. Jadi biko pak kalau lado tandoi 2 ko pak. Ambo sudah le pak. Pertama keluar surang. Jadi kalau ada jemaah awak kon keluar surang apa itu biasa saya tuh. Pak biasa lah bu. Tapi kalau lah 2 jemaah aku keluar mana? Bu sudah lah dah. Kalau datang bu saya tinggal surang lain. Lah dah. Deal lah. Bu, deal bu. Mengajilah si buyuang di surau. Sesuai jo teori pendidikan 20 murid salokal. 20 lo parangainya. Badua anak di rumah. 2 lo parangainya pak. Ado anak ko pak nan tukang culiak. Anyo kalau nak menculiak kawan karajoy padahal. Anyo tangan ko panek-panek. Ado anak ko mabuk nan tukang tendang.
Anyo kalau ndak menendang kawannya mabu, kaci ko kata-kata. Dulu anakku pak nan kusui saya bantu pak. Anyo kalau ndak mandesi kawan inyo ada. Anyo bantu kusui senyo. Jadi kalau dua anakku pak, nyo teki palo kawannya, nyo tinju palo kawannya. Sapandai-pandai tupai malompe, agak sakali kaja tujuh. Nyo tinju kapalo kawannya. Sakit ini tinju saya dari awas gitu. Kalau mengadu-ngadu kapak beko aja. Kalau mengadu-ngadu kapak beko aja. Tiba di luar kuah gitu. Yo baga anakku tuh kebang hawa. Lagi baru tinju-tinju saya dari. Nado ngadu-ngadu kapak dod. Wah ngadu-ngadu kapak dod. Nyo ndak mengadu-ngadu kapak do je. Tapi suara pengaduannya tarang ada pak. Iyo cadi na pak. Iyo keramat anak-anak dulu tu dah. Antah aku lah hebat dah. Awas kalau mengadu-ngadu kapak je. Cuma dua kau lagi mana ni nyusah tadi. Ndak do ngadu-ngadu kapak do je. Nyo ndak ngadu-ngadu kapak do je. Tapi mengaduannya tarang ada pak. Nyo pangku dek guru ada. Kami ustad kau ada, ayah disuruh kau ada. Jadi ustad guru dulu tu ada, jo guru kini dah ada beda hedo dah, dah ada beda hedo pak. Bu, cari asal ustad di buku kau bu Dia nampak di bu ustad gagah kau. Kami ustad kau bu, dah ada beda jo guru dulu tu pak. Kami pangku anak tu pak. Bagus suak kapal lu he bu. Nah aja, tak boleh mengadu kawan do nak aja. Aku masajid rumah Allah tanpa ibadah mengaji yo nak aja. Minta mo'o ka kawan nak aja. Apa kau cinta ngana Pak Bahajar minta mo'o ka kawan. Iya bawa saya lepa. Atau itu bantu Pak. Sudahnya bila lah guru atau kurikulum jadi kapak semua. Suara kali. Wah saya lepa. Iya tu saya lepa. Wah saya pasang aja. Awal lah. Awak lebat. Iyo ada tu. Baca rue lepas. Ni kusua kapal dek guru. Nah aje. Malawan ka guru tu mana aje. Kala mati awak dinguna. Dak boleh mambilala kapak dona aje. Apole meninggi maden tekeko na aje. Dak boleh masoro kare kapak dona aje. Tamu kawan. Iya awak ni masuk kari mah. Ini lah masuk lah. Awak ni nak lepas mah. Wah terima kasih dan banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.